What's up mga kaloki? Kamusta kayo? Kamusta naman ako? Heto, I'm doing okay. And for today's video, at ito nga, maaga tayo nagprepare para magsimba. As you can see, ito nga nagpapaganda. At disclaimer lang guys ha, hindi tayo maganda. At talagang lipstick lang ang nagdala. Charot! Oh, no! By the way, this is Vice Cosmetic. Color drop. It's product ni Vice. Then, I have a lip liner, also Vice Cosmetic. And today, magpe-prepare po kami since ako nag-assign na magtuturo sa mga bata. By the way, it's Sunday. Today, what is the date? The day is December 8. Naka-bright po tayo. Aga-aga, may music na. For now, magsusuot po tayo ng sandal. Of course, sinusuot ko sa paa. Tadan! My OOTD! Hello, we're going to church. Kaya, samahan niyo po ako. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Okay, boys, former line, and also the girls. Anira, keep on your pocket. Okay, give it to me. Later, I will give it to you. Mama. Okay, okay, cell phone, all cell phone. Ang kapamati, bayaw ni ang cell phone. Okay. Wow, very good. So, good morning, everyone. I am teacher Felisa, and your teacher, Mabel. Your teacher for today, for this morning, okay? Okay, sige. Mag-pray kita rin, ha? I raise my hand, I put like this, I bow my head, I close my eyes, and ready to talk to Jesus. Lord, salamat, na ikaw gid, mayad, kanamon, Lord Jesus, patawara ako, pang-angkot, mga sala, sa
Mga Bel, sino ang namin magsaot? Tana! Oh, balang hindi, very good. Hindi nagsabad ba? Very good. Sige, sige. Ano ka dyan lagi? Ang candy, no, may candy ko sa lang. Okay. Okay, sara-sara. Sara-sara, tapos karoon pag kita pamati, may candy. What? Wow. So, one na nga na yan. Wait na karon pagit. One, very good, magsaot. Very good, Mirata. Very good, magsaot. Very good, magsaot. Very good, magsaot. Very good, magsaot. Please sit down. Okay, now we proceed kita sa atin nga topic. Fishers of men. So, dapat mamatigid, kamo listen and learn. Okay, now we proceed to the story. Okay, the iron, the fishers of men. Kaya kapag ano, balik na tayo. Okay, I will give you 2 minutes nga magwa, then balik lagi ha. Okay. Ihi rin ang gusto maihi, inom rin ang gusto mag-inom. Para karon wala rin ti, magwa-gwa. Okay, bago kita mag-start. 2 minutes lang. Balik tayo. I give them 2 minutes para mag-ihi at saka mag-inom. So, para mamaya mag-start ng lesson, hindi na sila ma-interrupt. Lumabas sila. Lumabas. Huh? Mainit. Ready, Ran? Please sit down. Go back to your seat. Okay, starting kita. Listen and learn. Listen and learn. Okay. Starting kita kang atin nga topic. I will tell the story. Simon and Andrew worked as fishermen in the Sea of Galilee. After a long night working, they had caught nothing. They began to wash their net on the shore of the sea. So, amo rin gani. Sino nga nang dalawa katao? Simon and Andrew. Very good. Nag-iwan sanda? Nangisda. Over. Pero gani? Long. Okay. Si Jesus nagaiwan. Nagatindag sa binit kang bye-bye. Imaw ang dulo nga tao. Very good. Pero ang mga tao pagaiwan. Nagatikludan na para lang makaparapit kay Jesus. Kaso si Jesus nag-iwan. Nagsakay sa may nakita si Jesus, may nakita nga empty. It means ang bangka nanda ni Simon ni Andrew nga warati salad empty. So, amuron to. Ang saraka to ginsakyan ni Jesus. Ang ana ni Simon nga bangka. Nagsakay na to si Jesus. Then hambal na hambal na kay Simon. Ano kagwan ka gawa sa land. Baga gawa sa tubig tanda. Sino nakasakay sa bangkaran? Sino naka-experience? Ako, ikaw ma'am. Okay, very good. Nobody. So, Simon did so. Jesus sat down in the boat. Pipay, student mo nagwa, Pipay. Si Ina. Please get her. That's all our English. Okay. Amarin to, proceed kita ha. Simon did so. Jesus sat down in the boat of the sea and began to teach all the people who gathered. When he had finished
speaking. He turned to Simon, pushed the boat into the deep water, let down the net to catch the sunfish. Okay. So, amon dia. I will do it. Ang bani, Simon. A fisher cast the net into the water. The net filled with fish. In fact, there were so many fish in the net that will begin to break. Come and help us, Simon and Andrew called to their fellow fishermen. So, amo nang to ginlayag na ang fish, ang net nanda. So, kay ang net nanda, yung batanan is tubig kagin buol daran. Ano na tabo sa net? May sila dun nga? Fish. Ano yung matabo sa fish sa may net nanda kay duduro daw yes, daw maguba rin, daw magbitas rin kay duduro ha? Isda, very good. Kag ano ang tabo kay syempre duduro isda to nagiwan sanda. Si Simon kay Andrew nagiwan. Nagtawag kang anda nga? Imaw, very good. The other fishermen, James and John, come out into their boat. They all worked to get the fish into their boat, and both were so filled with fish that they began to shrink from the weight of all the fish. Says, all the fishermen were surprised and wondered at the spectacular catch. Ano ito po? Sino na to ang friend nga gintawag nanda? Amo to si? No! Ang ito mo? Amo to si? Si John and James. Okay. Si James Baget. And John. Okay. Patraw si teacher kang. So, okay. May ano ka tama. Proceed kita sa activity ta. Design your own fish. Anong ron? Ano dapat? Tuloy niyo sa teacher. Color. Brane ka? Ano niya? Circle! Oh. Oval, long. Then, ano una ginubra? La? Was na, body na. Then, ang ana nga? Ano yung clear pati? Tail. Iko. Lah! Manang! Lang, tapan man. Ano man yun? Ana nga? Iko. Then, ana nga? Siya. Ay! Ay! Ang ana nga? Head. Head. Ana nga? Mouth. Then, ang ana nga? Feet. Sungay. Sungay! Then, ang ana nga? Ma'am! Iko! 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 Sungay na raw. Ang ano? Ay! Tara. Tara! Love! Oh, ang ano na? Asam! Bis! Ang ano? Bis! Tapos, ang ana nga? Very good. Ano lang dyan? Fish! Big fish. Big fish. Okay na sa color. Okay, madawin si teacher kang. Sino sagad sa math? Ako! Sino sagad mag-count? Okay, madawin si teacher ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ka nga mag-count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paano? Ako. Paano ako? Ano ba yun ang bayan mo? Ay! Big! Dito eh! Dito eh! Sino sagad sa math? Wow! Takot ka!
kay Butchik. Sisik. Sisik. Nandito lang na ay lingguan. Very good. Top check to si Manang Butchik, hindi. Good. Nang. Ate ko baso ko nang ano nang. Dapat tamang time. Ay, ano nang? Divide. Divide lang, divide. Divide lang. Nang, divide. Sige lang, may paano ito lang. Ay, ang batay. Yay, bina ko. Sila next. Come here. Ako ta. Na! No! Otoy. Manong ano? Gusto ko magwa. Balik ko na baso ko niya. Kita mo na ba yung dala ko? Balik ko baso ko lang ha. Mabalik ko dyan ko dyan.